Hi guys! Nasubukan nyo na bang gumawa ng cassava cake? Ako ayan o, first try. Tikman natin. Ayan o. Lambot. Masaya-saya. Sarap. Ayan o. Perfect. First time kong gumawa nito. Ayan o. Sobrang lambot. In-steam ko lang siya. Tapos, air fry na lang yung toppings. Sarap guys. Nag-melt siya sa dila. Ayun o. Parang sarap guys, grabe. Sarap. Init-init pa. Pili lang ako kasi gusto. Namit. Ayun o. Mahati ko na, grabe. Yan guys, tingnan nyo. Oh, diba? Sarap. Thank you for watching. Bye-bye!